છે। વિકાસના રસ્તા પર હરણફાળ ભરી રહેલા દાદરા નગર હવેલીમાં સમાજ રચનાનો પાયો હલબલી રહ્યો છે। તાજેતરમાં થયેલા જનગણનાના કાર્યમાં જે આંકડા બહાર આવ્યા છે તે ચોંકાવનાર છે। દાદરા નગર હવેલીમાં દર 1000 પુરુષોની સરખામણીએ માત્ર 775 સ્ત્રીઓ છે અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં દર 1000 પુરુષોની સામે 863 સ્ત્રીઓ છે। તો દાદરા નગર હવેલીની આસપાસના શહેરોની વાત કરીએ તો શહેરી વિસ્તારોમાં દર 1000 પુરુષોએ मात्र 684 स्त्रियों चौंकावनारा आंकड़ा सामे आव्या छे। सेक्स रेशियो 775 है, जो 2001 में करीबन 812 था और रूरल में 863 है, जबकि अर्बन में ये हमारा 684 हो गया है। रूरल में पिछली बार 852 था, जिससे ये करीबन 11 अंक बढ़ा है, लेकिन अर्बन क्षेत्र में ये कम हुआ है 7 अंकों से। ये हमारे लिए सोचने की बात है कि सेक्स रेशियो हमारा निरंतर कम क्यों हो रहा है। આજના સભ્ય સમાજમાં પણ બાળકીઓને ઉપેક્ષિત ગણવામાં આવી રહી છે તે આ જનગણનાના આંકડાઓ સ્પષ્ટ કરે છે। પહેલાના સમયમાં બાળકીઓને દૂધ પીતી કરીને મારી નાખવામાં આવતી હતી, જ્યારે આજે અદ્યતન સોનોગ્રાફી મશીનોના આધારે લિંગ પરીક્ષણ કરી તેને જન્મતાના પહેલા જ મારી નાખવામાં આવે છે। सोनोग्राफी द्वारा लिंग परीक्षण करता डॉक्टरों पर सरकार कड़क कायदानी जाळ पाथरे ते जरूरी है। माइग्रेंट में जो लेबर बाहर से आती रही है वो मैक्सिमम मेल पॉपुलेशन होती रही है, इसलिए हम लोग ये सोचते आ रहे थे कि जो 94,000 और 64,000 का जो डिफरेंस है, करीबन 30,000 के आसपास का, वो इसलिए कि वो मेल पॉपुलेशन बाहर से यहाँ पर काम करने के लिए आती है और फिर टाइम बाद में चली जाती है। लेकिन इस बार हमारे लिए जो 0 से 6 का जो रेशियो जो चिंताजनक आ रहा है, उसमें रूरल इलाकों में भी इसका जो प्रतिशत आ रहा है वो कम आ रहा है। लिंग परीक्षण करता डॉक्टरों पर तवाई लाववी जरूरी है, परंतु साथे साथे शिक्षित समाजे पण साचा अर्थमां शिक्षित अने विकसित थवानी ताती जरूरियात जणाई रही है।